Good evening. Naana sa ato nga programa karon no. Salamat kay sa Ginoo. Atong title karon kay nag-ingon diri. Double honor. Sa may gitawag siya double honor no. Many times God will send us what we need in a package we don't want. Nag-ingon siya diri sa give respect and honor to all to whom it is due. Arita sa Romans, unsay pasabot ani double honor. Romans 13. Sa ingon diri sa Romans 13. Romans 13 verse 7. Naiyon sa diri. Busa bayarin ninyo ang tanang matang sa buhis. O tahura ninyo ang og pasidunggi ang mga anaa sa pangagamhanan. Double honor daw sa pangagamhanan. Ang mga kuan ron, mga gipangbutang sa Ginoo ron kana bang mga kadaog. So mag double honor daw ta nila. We will see in this chapter. Okay. Nagitawag sa Ginoo that one primary reason God instruct us to give honor to the authorities over us is for our sake, not for theirs. It is exciting to note that the adherence to this command from the Word of God brings a blessings. We see an example in 1 Samuel. So, kita wag sa ingon nga an insult turn to a blessing. So, kung insultuhon ka, kung naay kuan sa imo ha, so mo turn to blessings kung naay mo kuan sa imo na atong kuanon dire basahon. In the days when judges ruled Israel, there was a barren woman named Hannah. So she was married to Elkanah, who had taken a second wife named Peninnah. Hannah was miserable because her rival taunted her due to her barrenness. More than likely, Elkanah took the second wife because Hannah was barren. Hannah was loved and filled her husband's heart, but Peninnah filled his house. Yearly, the family traveled to worship at Shiloh. There especially Peninnah would provoke Hannah until she wept. Ato masayran man gud kini si Hannah. Ani si sa 1 Samuel no. Si Hannah iyang asawa. Ari na to mabasa sa 1 Samuel chapter 1 bay ato kuno ni basahon at aron masabtan ha. Nag-ingon siya dire. For Samuel, ang hari pa nato, ang nagdumala pa nato kay si Hari Ili, no? Ang pari nato kay si Ili, no? Si Ili ang pari nato nga time. So 1 Samuel chapter 1 13 to 14. Sige yung dali. Basahon na to. Samtang nagpadayon siya sa pagampo
ngadto sa Ginoo, nakita ni Eli paano siya pare nga nagkibot-kibot ang iyang baba apan dili madungog ang iyang tingog. Abi ni Eli nga hubog kini. Busa miingon si Eli kaniya, hangtod kanos apa man ka hangtod kanos apa man ka maghubog, undang na ni ana. Mitubag si Hana, Sir, dili ako hubog ug wala ako makainom o bisan unsang matang sabino. Gipahungaw ko lang ngadto sa Ginoo ang kasakit nga akong gibati. Ayaw akong isipa nga usa ka daotang babay nagaampo ako dinhi tungod sa akong labihang kaguol. Mitubag si Eli, lakaw ug ayaw nagkaguol, hinaot nga ang Dios sa Israel mohatag sa imong gipangayo kaniya. Miingon si Hana, Sir, salamat sa imong kaayo kanako. Unya milakaw siya og mikaon ug wala na magsubo. Ang kinimanggod si Hana, wala si anak, no? Pagkabuntag sayo kayong mibangon si Elkana ug ang iyang pamilya, umisimba sila sa Ginoo, unya mipauli sila sa ilang balay sa Rama. Midulog si Elkana kang Hana. So moto naghilak no si Hana, so umto siya anak. O gitubag sa Ginoo ang pagampo ni Hana nga hatagan siyag anak ug wala mo dugay nagbuntis siya og nanganak og usa ka batang lalaki. Ginganlan niya kinig Samuel kay miingon siya, pinangayo ko siya sa Ginoo, no? So gitawag sa ingon na bisan pa og insulto ni bisan pag insulto siya sa pari nga si Eli nga ay napaghubog inana, pero bisag wala siya ni hubog pero double honor gihapon siya nganuman ang iyang gitubag. Niingon siya diri, hinay ang pagtubag, no? Hinay mo na siya ang double honor, no? Bisig insulto siya, bitubag si Hana, Sir, dili ako hubog ug wala ako makainom o bisan unsang matang sabino. Gipahungaw ko lang ngadto sa Ginoo ang kasakit nga akong gibati. So kung naa day mga insulto sa inyo, ha, bisan sa atong kinabuhi na ay mga insulto, ato lang gihapon dai tarungon og tubag, dili singka. Mo din ang double honor, no? I-double honor nato ang ato ang pag kada bang bisig insulto na bitaw ta pero hinay gihapon natong istorya nga tubag nga sibo sa iyang istorya ba na ni hunong na namang paghubog, no? Dili ko hubog, sir. So ang pag double honor di ay kana di ang dili ka maningka. Insaktuhon gihapon nimo siya pag istorya ba, no? Kay giinsulto man siya ni pare Ili, pero siya wala manginsulto, siya gipahungaw lang gid nako, ana, no? So nindot gid ang mag double honor di ay kay ngano man ang Ginoo gid mo magpanalangin nimo, no? Bisag insultohon ka pero hinay gyapon imong istorya para ning Hana. Double honor mo din na siyang double honor, bisag giinsulto pa ka pero hinay imong tubag, kabalo ka mag-insulto ka pero hinay imong tubag. So ang Ginoo mo pahalipay nimo, ana, no? Kay nagbuntis siya, ningon si pari nga Eli nga ayaw na paghilak ay nagaguol. So wala siya nagaguol dahil ikaon na siya. Para sa 19 ug 20, sige ingon diri 19 ug 20. Pagkabuntag sayo kaayong mibangon si Elkana ug ang iyang pamilya. So muna siya, no, sayo kay nibangon dayon ni nabuntis dayon si kay mo to'y ginapamulong sa pare ni si Eli nga ay nagaguol, hatagan ka sa Ginoo sa imong pangayo, ana, no? O din ang pag double honor, dili ka maningka, no?
dili ka maningka pag double honor nimo. Tubagon gyapon nimo sa insakto ba nga hinay nga pagtubag mo din na nga bisag insultuhon ka pero mahinahon ka kay ang Ginoo may motubag nimo sa tanan nimo gipangayo. who the who's the judge ito sa arita sa Mateo. Nagitawa siya nga, who's the judge? Nagitawa siya nga, there's an amazing principle to glean from this. When God places His authority on a person, no matter his private or personal behavior, we may still receive, or if we look beyond it and honor Him as sent from God. Jesus made it clear that many will receive from corrupt ministers. As Hannah did, he said, many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name, cast out demons in your name, and done many wonders in your name? And then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. So, Matthew City. Sige, ingon niya dali. Matthew City 22-23. Sige, ingon niya. Sa adlaw sa paghukom, daghan unya ang moingon kanako, Ginoo, dili ba sa imong ngalan gisugilon namo ang imong pulong, giabog ang mga daotang espiritu o gibuhat ang daghang mga milagro? Unya maingon ako kanila, wala ako makaila kaninyo. Paliw kamo kanako, kamo nga nagabuhat og daotan. So kini di ay nga si Ilino nangalagad ba ito sa Ginoo, no? Pero dito ra siya nasayop sad kay wala niya badlunga ba? Wala niya badlunga. Badlong yung mga anak pero walay pagpursigi ba? Kabati na siya sa unsay paghalad unya na yung bagton ra siyang mga gitawag siya imong kuan ba? Natusokon sa tinidor dako kaayo. Magkuha sa saladidog mga unod ilang nagustuhan, usa pa ikahalad, so dili na mao, no? Pero wala gyud makahukom ni ana ang Ginoo lang, no? Si Eli ba to, diha ba to, pangulong pari ba ito si Eli, no? So si Samuel katong anak ni Hannah, diin man to gibutang ni ana dito sa kang Samuel to, nagisulto siya ba, no? Maningon nga wala gitay katungod nga mo judge, no? Kay si Eli ba ato, no? Si Eli duhan niya ka anak namatay o natikangkang mangurutos siya na ano, so murag dili maayo ba ang ilahang reputasyon, dili maayo ang ilang mga no, kaagi bitaw, no? Tungod lang sa pangulong pare mo to siya, tungod lang sa wala maayo pagdumala sa sulod sa pundok diha sa Tigumanan. Okay, dito bito nagpuyo si kon, pero diin man kasi Samuel may nataw, wala na niya patupihin ni Hannah. Dito na nagdako. So arito sa John 13 verse 20. So bisan pa di ay ang pangulong pari kung nakasayop, dili gud kung anon sa Ginoo ba, dili ka ma-absuelto na agi hapoy parusa. So nag-iyon siya diri sa John 13. Pangulong pare ba ito si kanang kuan si Eli, no? John 13 verse
20. Ingon siya diri. Sapagkat tinuod sultihan ko kamo nga ang mudawat sa mga tao nga akong ipadala nagadawat usab kanako ug ang nagadawat kanako nagadawat usab sa nagpadala kanako. Mo na siya no. So gitawag bag siya ingon ba nga pulong ni sa Ginoong ginadala. Like example, ang mga tao daw kuno sa pagkatinud sultihan ko kamo nga ang dawat sa mga tao. So ani magsangyaw mi nya na imudawat namo. Magsangyaw mi na imudawat namo sa mga ang Ginoo ilang gidawat. No? Nga akong ipadala. Nagadawat usab kanako ug ang nagadawat kanako nagadawat usab sa nagpadala. Nagadawat usab sa nagpadala kanako. So, sa ato pa, amahan anak. Kisa may nagpadala kang Jesus Christ, di ba? Ang Dios. So, amahan anak. Usara. Mana nga? Ang dili nimo gahinon nga. Kung nagdawat ka sa anak, dili nimo dawaton ang amahan. Kung sige yung dere, ang nagadawat usab kanako ug ang nagadawat kanako nagadawat usab sa nagpadala kanako. Kisa may nagpadala sa Ginoo, di ba? Ang Jesus Christ, di ba, ang Dios? So mutuo sad ta. Amahan anak. Espiritu usara. Muna nga mutuo ta sa amahan. Dili kay ang anak lang pod, dili kay ang amahan lang pod may dawaton. Kana gyud amahan anak. Dawaton, klaro man. Kita dawaton sa mga tao. Nagsangyaw ta. Sa mga gidawat nila ang Ginoo. Nana no. Unya ang nagadawat usab kanako, nagadawat usab sa nagpadala kanako. So ang kisa may nagpadala sa kang Ginoong Hesukristo, di ba? Ang Dios. So mutuo sa tanya amahan anak. So walay igahin, no? Walay aamahan ra si Jubara. Dili. Sayop na. Sayop na. Si Jubara. Kung dili, ang nagpadala kang Jesus Christ kinsa man ang Dios. Di tuuhan na to amahan anak. Dili kay ang amahan bay tuuhan. Dili kay ingnon nga tao ra si Kristo. Giramdam ni Jesus Christ unsa gid ang tao, unsay bation sa tao. Mo nang gipadala sa diri sa kalibutan kay ramdam mo niya ba unsa gid ang tao. Nila lang siya sa Espiritu Santo. Dili siya biological ha ni Maria ha. No? Dili siya biological ni Maria. Dili ampuan si Maria. Dito lang nisulod ang balang espiritu. Mo siya ang gipili sa Dios. No? Pero wala na nagpasabot nga ato na siya nga alagaran si Maria. Siya lang ang gihimo nga sudlanan, no? Para maluwal ang Ginoo. Ato nasabtan. Muna kita wasingon double honor ba? Dawat ka sa amahan, dawat ka sa anak. Di kay usaray mong dawaton. 1 Corinthians. Arte sa 1 Corinthians 5:9-11. Sige ingon diri. Sa una kong sulat nga gipadala kaninyo, nag-ingon ako nga dili kamo makig-uban sa mga makighilawas gawas sa kaminyoon. Ang gipasabot nako dili ang mga tao nga wala pa makaila sa Dios nga nakighilawas gawas sa kaminyoon.
o mga hakog o mga mangingilad o mga nagsimba sa mga Diyos kay kun sila inyong likayan kinahanglan nga muhawa kamo nining kalibutan na. Balikon ako sa una kong sulat nga gipadala kaninyo, nag-ingon ako nga dili kamo makig-uban sa mga nakighilawas gawas sa kaminyoon. Ang gipasabot nako, dili ang mga tao nga wala pa makaila sa Dios nga nakighilawas gawas sa kaminyoon. Di sa ato pa address ni nato, dili makighilawas sa dili pa minyo, no? O mga hakog o mga mangingilad o mga nagasimba sa mga Diyos o kanang mangilad ba. Unsa man dito imong giingon giilad ra din nimo ang imong isig ka magtotoo. Kay kun sila inyong likayan kinahanglan nga muhawa kamo niining kalibutan na. Ang akong gipasabot mao kadtong mga tawo nga nagapaila nga mga igsuon usab nato sa Ginoo apan nakikhilawas gawas sa kaminyoon, no? Hakog nagasimba sa mga Diyos mapasipalahon pala hubog o mangingilad dili kamo angay makig-uban kanila bisan pa sa pagpangaon. Hinuon sa may atong labot sa paghukom sa mga dili tumutuo. Ang Diyos lang ang maghukom kanila. Apan kinahanglan gayud nga timbang-timbangon nato kung maayo ba o dautan ang gibuhat sa atong isig ka tumutuo. Kaya ang kasulatan nagaingon, papahawaa ninyo sa inyong grupo ang taong dautan. So, wala siya, no? So, wala jud ang paghubog-hubog. Dili ra baya pod ang kining nagsimbang Dios kining kuan na nairibulto kundi kinsa man to imong gipalabi, mo na to imong Dios mo naman to imong ginasugot. Unsa man imong kaugalingon karon imong Dios kay mao na imong ginasunod. Hello, wala na ka nagasunod sa kuan sa Ginoo, pulong sa Ginoo, kay imo nang kaugalingon imong ginasunod. Dios po na nimo, pamalandungi gyud ang pulong sa Ginoo. Kay nga naman ang nag-iingon ang pulong sa Dios nga magpasakop kamo nga masinugtanon, pagpasakop kanina ka sa pundok. Hello. Ug ikaw po na ka sa pundok, di po kamo overpower nila nga sila ang nagdumala. Ang ilang tingog mo ay mabati, dili ang imuha, no? Kung ikatagaan ka katungo, it's better. Kung itigaan ka katungod, itigaan ka o kanang buluhaton, it's better. Pero kanang tanan ay pananghid ang ina. Ngadto pud nila kung insakto ba po ng plano nimo. Submit ba? Honor gihapon na siya. So 1 Timothy 5 verse 24. May mga tao nga ang ilang mga sala nasayran ng daan bisan wala pa sila mahukmi, apan ang mga sala sa uban sa kaulahiyaan na masayran. Sama usab sa maayo natong binuhatan, may mga binuhatan kita nga maayo nga masayran dayon ug aduna usay dili masayran dayon apan sa kaulahiyaan masayran ra gayud. Nga ana, no? So naman say wala na to nasayran, usay masayop ta, usay maayo atong nabuhat, di din sayop dahil sa uban, no? So ana lang paalang yun na magpasakop lang yun na masinugtanon para gitawag sa ingon mga honor sa nagadumala.
mga no honor sa nagadumala mo honor lang kita. So no diri sa 5:24 19 arito sa 5:19 nag-ingon siya diri no, kung mao kini ang ilang buhaton nagatigom sila og bahandi dito sa langit nga dili gayud mawala o madawat nila ang tinuod gayud nga kinabuhi. Ikaw isip alagad sa Dios likay ka ng mga butanga paningkamuti ang pagkinabuhi nga matarong og Dios nun tun-i ang husto nga pagtuo ug paghigugma magmainantuson ka ug magmalumo ngadto sa imong isig ka tao. Unsay giingon magmalumo sa isig ka, magmalumo sa husto nga pagtuo o maghigugma, magmalumo bisan to pa wala nang pagsingka naa ka sa nagwali naa sa husto ka. Ang sige ingon diri ikaw nga alagad, so address po din sa mga nag-alagad nga kanang alagad sa Dios gitawag sig ingon ba nga paningkamuti daw nga magkinabuhi nga matarong Dios nun tun-i ang husto sa pagtuo ug paghigugma magmainantuson ka ug magmalumo. So sa ato pa magmainantuson so naa lagi mga problema sad na ba mga kasakitan o unsa ba mga kakabug-aton burden no. So ikaw daw no, alagad ka, so na sa Dios maningkamot gid daw nga malumo ba sa malumo kanang humo ka ba kanang kuan ka ba dili ka dali maningka dili ka dali maningka paningkamuti gud daw nya magkinabuhi nga Dios no matarong nya husto nga pagtuo paghigugma magmainantuson ka ug magmalumo ngadto sa imong isig ka tao sama sa lumba buhata gayud ang imong mahimo tungod ug alang sa imong pagtuo sa Dios ni ana madawat mo ang kinabuhi nga walay katapusan kay ni anang kinabuhi gitawag ka sa Dios sa dihang gisugilon mo atubangan sa daghan nga mga tao nga ikaw nagatuo na kang Kristo no makita sa imong kinabuhi. Hallelujah. Ari sa 1 Timothy 5:20 niingon siya dire Timoteo ampingi ang mga pagtulon-an nga gitag tugyan kanimo sa Dios likayi ang mga pagtulon-an nga walay pulos ug wala magikan sa Dios bisan ang mga panaglalis mahitungod sa ginaingon sa uban nga kaalam apan dili tinuod. Ang uban nagaingon nga aduna sila niini nga kaalam apan tungod sa ilang ginaingon nga kaalam nahisalaag sila gikan sa husto nga pagtuo sa Dios. Hinaot nga panalanginan ka sa Dios. Unsay giingon gi-address Timoteo ampingi ang mga pagtulon-an nga gitugyan kanimo sa Dios. Likay ang mga pagtulon-an nga walay pulos. Ang pagtulon-an nga walay pulos. No? Walay hinungdan. Kabalo na taon si wala man hinungdan. Nining kalibutan na. So ato dang likayan nga pagtulon-an nga walay pulos. Walay pulos mga pagtulon-an. Dili bias iya sa Ginoo nga pagtulon-an. The order of spiritual authority. Orta sa Mateo 10. Sige nga diri sa 10.
40:42. Amo dawat kaninyo nagadawat usab kanako. Ug ang nagadawat kanako nagadawat usab sa nagpadala kanako. Ang magadawat sa propeta sa Dios tungod sa pagka-propeta. Niini makadawat gikan sa Dios ug ganti sama sa madawat sa propeta. Ug ang mudawat sa taong matarong tungod sa pagkamatarong. Niini makadawat gikan sa Dios ug ganti sama sa madawat sa taong matarong. O si bisan kinsa nga muhatag bisag usa lang ka basong tubig ngadto sa labing ubos nako nga sumusunod tungod kay ako kining sumusunod kana nga tawo makadawat gayud sa iyang ganti, no? Bisan na lang og bugnang tubig nga imo ikahatag. So, i-double portion gapon sa Ginoo. Naay kay madawat. Tas Mateo 28:18. Unsa giingon diri? Mateo 28:18. Niingon siya diri. Biduol si Jesus kanila ug miingon, gihatag kanako ang tanang gahom sa pagdumala sa langit ug sa yuta. No? Gihatag sa Dios kaniya. Samahan sa langit ug sa yuta ang kagahom. No? So gitawag sa ingon busa adtuih ninyo ang mga tawo sa tanan nga dapit og himuan ninyo sila nga ako mga sumusunod. Bautismuhin ninyo sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Tudluin ninyo sila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Hinumdumin ninyo nga kauban ninyo ako kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Mo nagi promise sa ang saad sa Dios kanato nga bisan pa sa katapusan sa kalibutan mag-uban siya kanato kun kita magmatinumanon kaniya, no? Pero malagi na atay mga kaning pag-agulo ba sa tong kinabuhi, no? Nga makatuman kita sa sugo sa Ginoo. Diri sa 1 Corinto 15 verse 24-26. Sige nung diri niya. Og dayon moabot ang katapusan, walaon niya ang tanan nga paghari, pagdumala ug paggahom, ug itugyan niya ang paghari ngadto sa Dios nga Amahan. Kay si Kristo kinahanglan pa nga maghari hangtod nga mapildi niya ang tanan nga nagabatok kaniya. Hallelujah. Sige ingon diri, mapildi ang katapusang kaaway nga walaon mao ang kamatayon. Ang kasulatan nagaingon nga si Kristo gipahari sa Dios sa tanan. Hinuon wala kini magkahulugan nga apil ang Dios nga maoy naghatag og katungod kang Kristo sa paghari sa tanan. Kun dili kun ang tanan ana-ana ilalom sa paggahom ni Kristo, si Kristo nga anak sa Dios magpasakop usab sa Dios nga maoy naghatag kaniyag katungod sa paghari sa tanan aron ang Dios mauna ang mugahom sa tanan. Amen. Hallelujah. Dalaygo ng Dios siyang mga pulong. So kanala double honor, no? Double honor. Kay dili man ka maka double honor anak kun ang anak ra imong dawaton, imong ilhon nga mao si Jesus Christ. Dapat ang Dios imo sa dawaton, ang Amahan, no? Nagitawag sa ingon nga mausad ang nagpadala sa kang Jesus Christ din sa kalibutan. Diri sa Exodus 4. Sige ingon diri. Exodus 4. 4:16. Si Aaron ang musulti sa mga tao alang kanimo.
tudluan mo siya kung unsay iyang isulti nga daw ikaw ang Dios. Ug dad-a ang imong baston aron makahimo ka og milagro pinaagi ni ana. No? Si Aaron ang musulti sa mga tao alang kanimo. So, address ni kang Moses. Si Moses kay di makaito si kay ba musulti kay kangaon o adto siyang igsuon, iyang magwang. Nga si Aaron nga tudluan mo siya. So, si Moses may motudlo kang Aaron kung unsay iyang isulti nga daw ikaw ang Dios. Si Moses musulti kang Aaron nga mo pa isulti ni Aaron ngadto sa mga tao. Kay ang Dios may nagtudlo kang Moses. Unya si Moses pa nagtudlo sa kang Aaron unsa isulti sa mga tao. Ug dada ang imong baston aron makahimo ka og milagro pinaagi na. So ang ana no na paghitabo nga ang Dios may nagtudlo sa kang Moses. Unya si Moses nagtudlo sa kang Aaron sa tigpamaba. Episode 4 8 to 13. Sige ingon diri. Sige diri. Sama sa ginaingon sa kasulatan, sa dihang mikayab siya ngadto sa langit, daghan nga mga binihag ang iyang gidala. Ug yatagan niya og nagkalain-lain nga mga gasa ang mga tawo. Karon, unsa man ang kahulugan sa giingon nga mikayab siya ngadto sa langit? Kini nagakahulugan nga mikunsad una siya didto sa yuta. Og siya nga mikunsad mauusab ang mikayab sa ibabaw pa sa kalangitan aron mapuno niya ang tanan. No? Aron mapuno niya ang tanan. Ang uban gihimo niya nga mga apostoles, ang uban mga propeta, ang uban mga magsasangyaw sa maayong balita, ug ang uban mga pastor ug mga magtutudlo. Ibuhat niya kini aron maandam ang mga katawhan sa Dios sa pag-alagad ug aron tubo sila ug mahimong malig-on isip lawas ni Kristo. Pinaagi nini magkahiusa kita sa pagtuo ug pag-ila sa anak sa Dios aron kita mahimong hamtong sa atong paggawi ug mahisama kita kang Kristo. Hallelujah. Munang nay balik ko na po nako munang naay fivefold ministry. Ebanghilista, ano magsangyaw ba? Pastor, apostolis, teacher, magtudlo, o propeta. Kini ba nga gitawag siya og prophet? Propeta. Mura og ang kining ubang mga kasimbahanan nga nag-alagad pud og Ginoo, wala ni nila gamita ang wala nila gamita ba kaning fivefold ministry. Muna nga inigsangyaw kuan gyud ka nang inigsangyaw ba dili wala kay balo, no? Maipit gid sa sitwasyon ba? Maipit sa sitwasyon. Ano naman? Wala man kay balo kung ining-ingon ng pagsangyaw, wala man kay balo unsay buhaton. Mas ninot pang itong natudluan. Kay balo unsaon pagkangkar sa mga tao. Unsaon pag-move. Kay wala man ni siya gamita. Ining-ingon sangyaw asa man tadapita ni magsugod. Wala. Ngano nakasulti ko na diha biya pud kong gikan. Manang naagid niya, kumpleto gining 5. Kumpleto gini siyang 5. Karon pagtubo pulong mo na sa Ginoong pagtubo niya. Ayaw pag-argue, ayaw pagsupak.
pulong mo na sa Ginoo sa mga nisupak ka sa Dios, wala na nakaka-honor ni ana. Wala nakaka-honor ni ana kay masupak man ka. Wala ka nakasupak sa tao, dito na ka nakasupak sa Ginoo. Hello. Dapat ang ato ang kuan nakabase gid sa pulong sa Dios. Nakabase gid ani nga Bible ba? No? Nya ikaw po din na nakabasa ka ay pug supak. Ano mo supak pang ka? Pulong mas Ginoo. Wala ka ni supak sa tao, dito ka ni supak sa Dios. Kung gisupak nimo ang tao, mas laba pa imo gisupak ang Ginoo. Kay pulong man na sa Ginoo. No? Kinahanglan naagi ni siya. Naagi ni siya ngano man kay aron kanang mahamtong. Sige ingon din mahamtong. Last nga verse ha, ingon diri sa 13. Naingon siya. Pinaagi niini magkahiusa kita sa pagtuo ug pag-ila sa anak sa Dios aron kita mahimong hamtong. Aron kita mahimong hamtong sa atong paggawi ug mahisama kita kang Kristo. So ana di ay nya kita pod ang ginatudloan pod na di pod ta mo overpower pod sa ato nga magbalantay. Kaya mo submit pod ta. Nya ato yun nga aninawon ba atong pamalandungan na makabase gid sa pulong sa Dios. Makabase gid sa pulong sa Ginoo. So ana no. The word of receiving spiritual authority. The second point communicated in these verses is found in receiving these servants as ultimately sent by God and receiving the corresponding reward. The ministry of Jesus provides an illustration. So naman tay mga illustration. So muna nga gitawag sa ingon ba nga kay kanang magbalantay nagatuaw man pud na sa atong mga kalag. Muna nga wala tay kuan ba kun unsa ilang mga gisulti mutuo ta. Unya dili pod kay ang magbalantay lubagon pod ang iyahang istorya. No? Dili lubagon ang istorya. Kay unsa na may bation ni ana. Pero submit gihapon. Submit gihapon. Kay ngano man double honor. Double honor. Ano man kung ikaw ni submit ka, na insultuhan ka, na ikaw ni submit ka, na insultuhan ka, ay double honor gihapon ang mga taong nakapasakit nimo. Nga naman, kaya ang Ginoo ray mo balos nimo ana. Ana lang. God bless.